Mag-fried chicken tayo, guys. Ayan ang pangtanghalian namin. Nakakaumay, puro baboy. Baboy na lang. Mamoy. Yan. Kaya nag-fried chicken ako. Pang lunch, dalawa lang naman kami. So, di tama na yun. Kakaunti lang. Eh, hindi masarap yung fried chicken kung sobrang dami tapos bahaw ba. Wala nang lasa. Masarap yan pagka luto, kain agad. Yummy. Ayan. Luto na yung fried chicken ko. Kain tayo lunch. Ayan na guys. Ayan. Yum, yum. Thank you for watching guys.